isa. Calzas! Score! Campuzano! Mil Campuzano. Score! Saludar! Libreng-libre si Saludar. Omelios! Nakuha ni Pampauran. Wala! Nakuha ni Bandisco. Bandisco. Kamsyat si Bandisco. Go! Timkan agaw. Almasan. Nagsosolo si Almasan. Score si Almasan. Pampauran. Kaya may na bola. Si Bong Pampauran. Naghanap ng papapasahan. Pinasa kay Bandisco. 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 Pinasa kay Pampauran. Tumira. Pampauran. Score. Saludar. Tede Sanchez. Ganda na bitaw ni Tede Sanchez. Okay. Bandisco. Namela na muna. Bandisco. Bandisco ngayon. Naghanap ng mapapasahan si Bandisco. Bandisco. 3 second. Obilios. Now. Wala. Jojo. Roldan. Nakuha muna. Obilios. Pinasa kay Bandisco. Score. Pasa kay Morales. Morales. Naagaw niyo. Nakuha uli ni Morales. Tede Sanchez. Tede Sanchez. Score. Nakakuha ni Saludar. 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 Sanchez. Pasok. Tede Sanchez. Good morning guys. Nag-umpisa na ang ating 13. Kami nasa sunuyan. Pampauran! Score! Si Sanchez ngayon. Salarda. Pasa kay Calzas. Calzas. Wala. Calzas. Foul. Castillo, Coco, tinamaan. Score natin 37-26. Lamang ang dilaw ni Rolando Obilios. Saludar! Si Saludar ngayon. Sumalaksak! Wala! Nakuha ni Morales. Morales ngayon pinasa kay Tede Sanchez. Saludar. Saludar ngayon. Pasa kay Morales. Salarda! Kabayan! Terzo Salarda. Bandisco. Jumper. Good. May kasama pang foul. Foul si Tede Sanchez. Ang bonus ni Bandisco.
Pumasok ang bola. Kinulang. Saludar. Sebong Papauran. May dala na bola. Tumira ng 3. Wala. Rebound Calzas. Nakuha ngayon Almasan. Saludar. Pinasa kay Sanchez. Tumira si Sanchez. Wala. Tapos. Rebound Castillo. Papauran. Papauran. Score. Saludar. Score. Ayun. Si Pranesa ngayon. Sa medan ng bola. Almasan. Pasa kay Saludar. Score. Valdesco. Rebound. 3 seconds. Collision. Bro. Nangitlog. Ay no. Yun. Kailangan talagang huwag umapak doon sa loob. Pinasa kay Romel Capuzano. 3 seconds. Violation. Ito si Calzas. Unang bitaw. Pumasok. Eric Calzas. Pangalawang bitaw. Wala. Sanado nakuha ang rebound. Tumira agad si Calzas. Wala. Nakuha pa rin ni Calzas. Nagagawan ngayon. Valdesco. Sumalaksak si Valdesco. Foul si Calzas. Pasok ang pangatlong bitaw. Papauran. Valdesco. Calzas Sebong Papauran. Nakuha ng katimbong. Nakuha ng Saludar. Nakuha ng katimbong. Papauran. Pasa kay Valdesco. Jump shot si Valdesco. Pumasok ang bola. Valdesco. Score. Pretro ngayon si Calzas. Nagbitaw, pasok. Pangalawang bitaw. Lumabas. Tim Kang rebound. Eric Calzas. Tim Kang. Valdesco. Capuzano. Almasan. Okay, basket. Valdesco. Valdesco. Pumasok ang kanyang bola. Best player. Ang best player natin ay yung iba kundi si Bong Papauran. Okay, galaw, talon. Tumalon kayo. Magpunye kayo. Talon.
Congratulations bro. Ang galing mo bro. Ang galing. Oh, sige yun. Si Rolando Villos. Nanalo ang kanyang team.